जय जगन्नाथ टोटाली बस्ता बस्ता बांधन बाली हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डुगुस लाइफ आउ जदि किछि साउंड आसबो तो प्लीज इग्नोर करिए काहे ना तळे हमर बोधे सफासफी चलछि बीएमसी रो तो सेति पई जेसीबी रो साउंड आउछि आउ आपण मन पाखको बहुत दिन रो डिस्टेंस पर आपण मैंने मतलब मिस करथिले कि नहीं कमेंट रे निहाती मते जणबे आउ एक्चुअली गोटे कोन हेतला मते 7-8 दिन पूरा कंटिन्यू ज्वर होई कि रहला तो गोटे सेकंड तो एक्चुअली राखी मैडम तो एक्चुअली 7-8 दिन पूरा ज्वर कंटिन्यू मत रहला तो सेत पे हम किछि भी वीडियो करिनी किछि भी नहीं ना ब्लॉगिंग ना किछि वीडियो करि नथली एक्चुअली जहाँ भी पानी भी टिके पीले बांती जाउतला देखला डेंगू फेंगू हो जाती किंतु नाई से सब किछि नथला थैंक गॉड खाली वायरल फीवर हेतला तो सेथि पे मु टिके डिस्टेंस रे हे जेतला आपण मो भितरे तो एबे किंतु सब दिन वीडियो जेमति भी हेले आनिया को ट्राई करबी तो आज बस एमती गोटे वीडियो भाविले आप ब्लॉगिंग टा स्टार्ट करिया एबे टाइम केतरा हेछि एबे टाइम हेलानी गोटे 12:57 माने गोटे हेलानी तो राखी भी आसला तो आज हमर किछि प्लानिंग अछि तो देखो आपण माने हम दिन सारा कोन करछु आ चलो जिबा एबे मोर ऑफिस काम करछु निपुर एबे ऑनलाइन क्लासेस चलछि ताकू निद लागछ ऑनलाइन क्लासेस रे देखिबो नहीं मो सहित देखा करूची निको आम बहुत 15 दिन कंटिन्यू 2 वीक्स पर ब्लॉगिंग टा करूची मो सो आपण कोन कहबे कहंतु काई कहबे बुली आसला पर जा मैम केते दिन हला बाहर जाई नंती 15-20 दिन हो तो चलो देखिए निको एपटे तार ऑनलाइन क्लास करची मो एपटे मोर ऑफिस काम करची तापर आपण मानस सहित अटिक आमे दी जन जाक लाइटर प्रॉब्लम आमे दुई जन जाक केही भी गाधेइनु तो जिबा ओटे पर गाधेइबा राखी भी आछी तो जिबा चलो काम हम सारी की लंच वंच करी कि ना 5टा बेल को जिबा बाहर को कौन पे जिबा सेतोले अपन मान देखियो कौन पे जिबा तो चलो किछि नै एमती खाली बस बुली एमती बुलियो जी बहुत जिंस माने हमको आगे को हम बहुत माने गोटे भलो ई आसी तो कोन आसे आगु बाहागर ए हेम कहि देली सॉरी सर अपन भूली जाना बाहागर कहि केबे तो कहि केबे तो कहि ना हां बस बट आगु अछि बहुत अल्प दिन रे हां तो तारे भी मु ब्लॉगिंग मु तापर कर दियो हैंडओवर एपर्यंत किछि भी हमरो ना शॉपिंग स्टार्ट है ना किछि टाइम अछि ओके चलो आज बस हम जिबो बुला बुली करे पई आ सेतोडी ही आपण मन सते कथा तो एठी आपण माने देखंतु मामा और राखी कोन गप्परे पूरा माने बुडी जाइछन आ एठी मिक्की सुनुछ और स्नूपी बोर हे कि से सोई भी पड़ला तो चलन त आगु देखन तो अबे मिक्की तार खाइबा खाउची मु खाई देबे मिक्की रो तो सी एमती गोटे जंतु ताको जदि कहबे कि हाँ तोर खाईदेवी से पूरा जल्दी जल्दी तार सब सफा करदेव मिक्की खाईदेवी तो छाड़ खा तू आ गोटे जंतु आमर हाँ सुपरस्टार जंतु ठीक अच्छे तापर आपको तो सब ब्लॉग रे अपन देखुथिबे ये गोटे ये थर्ड जंतु कोन दैनिक कौन दिन आज आसने कोन कर दैनिक ग्राहक ना दैनिक ग्राहक से ग्राहक कोन घर लोक हाँ से ता मुँह देखा तो अच्छा ये ला तृतीय जंतु जूम कर दो कहीं मोड़ पेंडा वाला एडा वाला मुंह देखा नहीं नहीं तबे सुंदर ठीक अच्छे आम जी गले जाइए टे बुलाबुली करिया ड्रेस किनियो पूरा की खुशी नहीं ड्रेस नो गोटे हेलमेट टे किनी आगो गाड़ी माने लोक की आगो गाड़ी किणती आगो हेलमेट किणब अरे गाड़ी मु चला शिखिनी जा पछरे बसिबी हैं ताक फाइन दो ना नहीं डबल हेलमेट न नहीं आ भंगाड़ी हेलमेट उड़ी जो केते हाँ ठीक अच्छे ओके पढ़ाई लो हाँ सुपी दे के पढौची के पढेला
ଧର 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 ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେ ଏଇଠି ନେ ନେ ଧର ତାକୁ ରାଖି ଧରିଲୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ଏଡା ଆଉଁସ ଦେବେ ଧର ଧର ମାନେ କଣ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଏକାଥରେ ବସିଲୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ତାଟିଆର କାଢ କିଏ କହିଲେ ତାଠୁ ଭଲ ଏକାଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି କଣ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଆଉ ରାଇତା ଆଉ ନିକୁ ଆଚାର ଆଉ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5:30 ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ କି ନାଇଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଆମକୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ବାସ୍ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ ମାନେ ନିକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସତ୍ୟ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ପରେ ଆମକୁ 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦଶହରାରେ ଖୁବ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଖୁବ ଏନ୍ଜୟ ସେଇଟା ଭଲ ଅଛି ଦେଖେ ତୁ କ'ଣ ନବୁ ନବୁ ନା ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦିଦିଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଅଛି ଆଗକୁ ସେଟା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବେ କହିଦେଲେ ହବ କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଟାଇମ୍ ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଲଟକନ ହେରିକା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମିଳୁନି କିଛି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି କିଛି ସବୁ ଏମିତି ମଇଳା ମଇଳା ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆରେ ମଇଳା ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଲଗା କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଦୋକାନରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା ନେବା ପସନ୍ଦ ହେଲେ ନେବା ପଛରେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଛରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିଦେବା ଆଜି ବହୁତ ଗହଳି ବି ଅଛି ଗହଳି ପାଗ ବି ଭଲ ଅଛି ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ପୁରା ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ତ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଦେଖା ଦେଖି ପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏଇ ଦିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିବା କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗେ ପେଟ ପୂଜା ହଉ ତାପରେ ବରା ଚପ୍ ଖାଇଲା ବାଲା କିଏ ବରା ଚପ୍ କିଏ ଖାଇଲା ବାଲା ବରା ଚପ୍ କିଏ ଖାଇଲା ବାଲା चौड़ा भाई पूरा गरम है हाँ ନହେଲେ ଜୀବଟା ପୁରା ଛେଲି ଧର 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 ଆଉ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦବ ସୁଜୟ ଧର अरे से चटनी दे दो ଧର ଧର ରାକ୍ଷୀ ଧରେ भाई कितना विजय दा ଚାଲ ଚାଲ ରେଡି ରେଡି ବନ୍ଦ କର ଚିପି ଦେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ହଁ ଓ ଲୋକ ଏଟା ଜିନ୍ସ ଉପରେ ବି ଜିନ୍ସ ଉପରେ ବି ଯାହା ଭଲ ହେଉଛି ଉଠେଇନେ ନା ନା ଦିଦି ଟିକେ ବାଛିଲେ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ମାନିବ ତିନିଟା ଏଇ ଗ୍ରୀନଟା ନହ ହଁ କୁହ ନାଇଁ ବା ହଁ ତମେ କର ମୁଁ ଗଲେ କରିବି ଆଉ 11ଟା ଯାଏ ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ନୁହଁ ହଁ ଏଇଟା ଉପରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କୋଉଟା ସେଇ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ରେଟ୍ ନାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ା 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 ସେ କୋଟଲି ବାଲା ଦେଖିବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର
ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହବ ଏଇଟା? ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ନବ? ଭଲ ଲାଗିବ ସାଇଡ୍ରେ। କ'ଣ ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ଲଗାଉ ନା ଲେହେଙ୍ଗା ଲଗାଉ? ଲେହେଙ୍ଗା ସାଇଡ୍। ଲେହେଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବାନ୍ଧନ ବାଲି ପୁରେଇକି ଇଏ କ'ଣ ଆରେ Total ଗୋଟେ ବସ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ଶୋଇଗଲା ଷ୍ଟୋରୀ ତୁ ବାଲି ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟିଆ। Two 2,000 years later. ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ବର୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧା ଉଦା ହେଇଛି ସାର୍ଟ ଟିକେ ଓଦା ହେଇଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ିବ ଘରକୁ। କୋଉମାନେ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କାଲି ଆମର ଟିକେ ସପିଙ୍ଗ ହେଲା ଅଳ୍ପ କିଛି କିଣାକିଣି ହେଲା ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ଏତେ ଜୋରସେ ହେଲା ମଝିରେ ବି ବର୍ଷା ହେଲା फिर भी आम जमी जहाँ अल्प किसी नहीं आसिलु आउ देखा एबे तो सटडाउन हो कालठू माने नाइट कर्फ्यू तो आम भी पारूनी बाहर को किसी किणाकिणी करने कहीं मोर ऑफिस भी रोचे दिन में तो आम जहाँ भी से राति ही जहाँ शॉपिंग करथांतु फिर भी देखिए 20 तारीख पर कौन हो कौन ना एमती किसी थिला कौन कौन आनली बस नॉर्मल जहाँ जिनस अल्प अल्प नहीं आसमती किसी देखार लाइक नहीं तो बस लेहेंगा टी देखी देखी आसली आइडिया हो गला जे नाई एमती टाइप रो कि एठू एमती आनिबी तो चलते जब भिडियोटी आपको भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलें आप फ्रेंड मान सहित फैमिली सहित रिलेटिव मान सहित शेयर करेंगे निहाती आगू को बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आसो आपण तो चलते टिल देन बाय बाय नेक्स्ट वीडियो देखा।